हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। अच्छा पिले माने समस्ते केमिति अच्छ समस्ते भल अच्छ ना। हाँ ठीक अच्छे पिले माने आमे लास्ट क्लास रे कौन पढ़ी थिले? आमे लास्ट क्लास रे सेशन 7 पर्यंत पढ़ी थिले। ठीक अच्छे पिले माने तो आज आमे पिले पढ़िबा कौन सेशन 8। देखो समस्त देख पिले सेशन 8 रे कौन पढ़िबा से क्लॉक वाला करवा है। अच्छा पिले मैंने आम लास्ट क्लास रे से क्लॉक पढ़ी ना केमिति कौन टाइम केते तार घंटा घंटा तार मिनिट घंटा तार सबू आम देखी है। तो आज भी सेमती किसी पिक्चर अच्छी से पिक्चर को देखिकी आम कहवा केते टाइम है। पॉइंट आई रे देख लुक एट द क्लॉक इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस। द स्मॉल हैंड इज द आवर हैंड एंड द बिग हैंड इज द मिनिट हैंड। माने से कहूँ कि जो छोट कंटाटा से हूँ घंटा कंटा है। माने जोटा कि हूँ आमर आवर हैंड है। आ बिग हैंड माने बड़ कंटाटा हूँ आमर मिनिट हैंड। बुझल पिले माने से सही कथा ही कहूँ। फास्ट पिक्चर देख ये केतटा बाजी पिले घंटा कंटाटा 9 ऊपर अच्छी आ मिनिट कंटाटा जोटा बिग सेटा हूँ 12 माने 60 मिनिट्स ऊपर अच्छी। तो आमर पिले ए केतटा बाजी आंसर 9 o'clock है। सेकेंड पिक्चर देख पिले बड़ घंटा सॉरी छोटा जो मोटाटा से 5 ऊपर अच्छी एटा 12 ऊपर माने 60 मिनिट्स माने केतटा बाजी पिले 5टा 5 o'clock। बुझल तापर पिले देख एटा देख थर्ड पिक्चर देख इट इज द हाफ पास्ट कहार 2 जो कहने कि 2:30 है 2:30 है। इट इज द हाफ हाफ माने अधा कहार अधा 2 अधा माने 2:30 इट इज हाफ ऑफ 2। फोर्थ पिक्चर देख पिले इट इज ए क्वार्टर टू डेज। अच्छा पिले मु क्वार्टर कौन कही माने गोटे घंटा माने बाजिबा को 15 मिनिट पूर्वर थी कि 15 मिनिट पारे थी से हूँ क्वार्टर। एटा 10टा होगापाई केते मिनिट बाकी अच्छी 15 मिनिट 9 रु 10 5 10 रु 11 5 तापर 11 रु 12 5 टोटाल केते हम 5 3 15। इट इज ए क्वार्टर टू व्हाट 10। 10टा बाजिबा को 15 मिनिट अच्छी नुहे कि कही पिले 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 है। एमती हम कि ना बुझल पिले माने एटा हम आंसर कौन 10 o'clock क्वार्टर टू 10। तापर पिले सेशन 9 देख सेशन 9 देख कौन लिखा जाइए डी पॉइंट देख व्हाट डिड नंदी ईट दिस वीक राइट बोथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर ईच आइटम इन द स्पेस प्रोवाइडेड लुकिंग द एग्जांपल गिवन बिलो। माने से कहूँ कि नंदी है नंदी ए सप्ताह रे कौन खाइला उदाहरण देखी माने माने प्रत्येकटी पाई माने खाली स्थान लिखिबा कौन से खाइला। तो पिक्चर देखिबा पिक्चर देखिकी आमे सेंटेंस मेकिंग करी लिखिबा। देख फास्ट गोटे से आमको कर देछि व्हाट डिड नंदी ईट ऑन मंडे। मंडे माने पिले कही सोमवार सोमवार दिन नंदी कौन खाइला ही एट बीन्स ऑन मंडे। ये देख बीन्स बीन्स खाई एटा राजमा भली देखा जाउछि किंतु एटा बीन्स है। तो एटा हूँ बीन्स खाइला से ही एट बीन्स ऑन मंडे। आउ सब पिले एटा पास्ट टेंस रे हबो ए जो जहाँ जहाँ सब नाही कि सब पास्ट टेंस रे अछ हबो काहे ना से डिड अच्छी पास्ट टेंस रे अच्छी क्वेश्चन व्हाट डिड नंदी ईट ऑन मंडे से सोमवार दिन कौन खाइला ही एट बीन्स ऑन मंडे। बुझल तापरे मंडे गला तापरे कौन हम ट्यूसडे आसीबो ट्यूसडे रे कौन देछि व्हाट डिड नंदी ईट ऑन ट्यूसडे पिक्चर अच्छे आइसक्रीम तो आंसर आइसक्रीम ही लिखिबो आ भली लिखिबो बीन्स भली आइसक्रीम को लिखिबो एटी ही एट बीन्स ऑन मंडे एटी नंदी अच्छी से ही भी तो से नंदी ना ही एटी नंदी जगह ही भी तुम लिखिपार किसी असुविधा नहीं।
ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅନ୍ ଟ୍ୟୁଜଡେ, ଏଠି ଯେମିତି ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍ ବିନ୍ସ ଅନ୍ ମଣ୍ଡେ, ଏଠି ସେମିତି ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅନ୍ ଟ୍ୟୁଜଡେ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଫିସ୍ ଅଛି ନା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଫିସ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ନନ୍ଦୀ ଇଟ୍ ଅନ୍ ୱେଡନେସଡେ, ନୁହେଁ କି? ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ନନ୍ଦୀ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଟ୍ୟୁଜଡେ ପରେ କ'ଣ ୱେଡନେସଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡେ ଜାଗାରେ ୱେଡନେସଡେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍ ଫିସ୍ ଅନ୍ କ'ଣ ୱେଡନେସଡେ। ଦେଖ ସେ ତୁମକୁ ବାର ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଡେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଏ ଆଇଟମ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତୁମେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ, ଆନ୍ସର୍ ବି କରିବ। କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ପିଲେ କେକ୍ ଅଛି, କେକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ନନ୍ଦୀ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଥର୍ସଡେ, ହେଲା ଥର୍ସଡେ କେକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍ କେକ୍ ଅନ୍ ଥର୍ସଡେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆପଲ୍ ଅଛି, ଆପଲ୍ ଦେଇଛି, ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦେଇଛି, କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ନନ୍ଦୀ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼େ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଦେଉଥିବ। ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍ ଅନ୍ ଆପଲ୍ ଅନ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାନାନା ମାନେ କଦଳୀ, ହେଲା ବାନାନା ସଟରଡେ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ନନ୍ଦୀ ଇଟ୍ ଅନ୍ ସଟରଡେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍ ଏ ବାନାନା ଅନ୍ ସଟରଡେ। ଏଗ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ସଟରଡେ, ୱିକ୍ର ଏଣ୍ଡ ଡେ ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ ଅଛି ସଟରଡେ ଏଟା ଗଲା ନା, ହଉ ସଣ୍ଡେ। ହଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ନନ୍ଦୀ ଇଟ୍ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନନ୍ଦୀ ଏଟ୍ ଏନ୍ ଏଗ୍ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ। ବୁଝିଲ? ଟୋଟାଲ୍ ସେ 2ଟା ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇଛି, ଆମିଷ ଯେଉଁଟାକି, ଆଉ ସବୁ ସେ ଭେଜ୍ ଖାଇଛି। ପିଲେ କିଛି ବି ଭାବିପାରୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏଇ 2ଟାକୁ ଯେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଖାଲି ତୁମ ଆଇଟମ୍, ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଆଉ ତୁମର କେଉଁ ଡେରେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ସେମ୍ ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ରହିବ, ଆନ୍ସର୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ରହିବ। ବୁଝିଲ ପିଲେମାନେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା? ସେକ୍ସନ୍ 10 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟକ୍। ଚାଲ ମନେ ମନେ କହିବା, ମାନସିକ ଆଳାପ କରିବା ଯେଉଁଟା। ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନନ୍ଦୀ ରେଡ଼ି ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ। ମାନେ ପିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନନ୍ଦୀ, ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲା ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉନଥିବ, ତାକୁ ବାନାନା ଭିତରେ ଦିଆଯିବ, ସେ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ସେ ଖାଲି ବାନାନା ଖାଇଦେବ। ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ପଏମ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ନା? ସେମିତି ସେ କହିବ ମୋର ମଣ୍ଡେ ଦିନ ମୋତେ ଜ୍ୱର, ଟ୍ୟୁଜଡେ ଦିନ ଥଣ୍ଡା, ଏମିତି କହିବ। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସେ ବାହାରିବ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସଣ୍ଡେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏନି, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିକି କହେ ସେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବାହାରେ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ରେଡ଼ି ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ। ସେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟକ୍, ମାନସିକ ଆଳାପ କରିବା, ମାନେ ମନେ ମନେ ସେଟା ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ସେଟା ପଏମ୍ଟା। ତୁମେ ପିଲେ ସେ ପଏମ୍ଟି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେଇଛ ନା? ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେବ। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଲେଟ୍ସ ଥିଙ୍କ। ଚାଲ ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲେ ଦେଖିବା? ରେଲୱେ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲେମାନେ, ତୁମେ କେବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇଛ? ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇଛ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛ ସବୁ? ଦେଖ ତା ଟାଇମିଂ ଅଲଗା। କାହାର ପିଲେ? ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଦେଖ ଆମେ ଦିନ କଥା କହୁଛେ, ଦିନ 12ଟା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ହୁଏ, ତାପରେ 2ଟା, ତାପରେ 3ଟା, ତାପରେ 4ଟା, ଏମିତି ହେଇ 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 ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ତାପରେ ପୁଣି ରାତି 12ଟା ପରେ ପୁଣି ରାତି 1, 2ଟା, 3ଟା, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ପୁଣି ଦିନ 12ଟା, ପୁଣି ଦିନ 12ଟା ପରେ ପୁଣି 1, 2ଟା, ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ସକାଳ ବେଳାଟା ହେଉଛି ମାନେ ରାତି 12ଟା
12 पाखरु एम चले पुणी तापर आफ्टरनून आम नॉन टाइम रे मध्याह्न जो टाइम रे आमर द्विपहर जोटा 12टा हेले सेटा पीएम हो जाए एम पीएम हो जाए। किंतु पिले गोटे इंटरेस्टिंग कथा शुण आमे केबे रेलवे स्टेशन गले कि ट्रेन ले कोठी जिबा आसिया कले रेलवे टाइमटा पूरा डिफरेंट माने आम टाइम भली अद नॉर्मल टाइम भली किंतु पिले सेथिरे कोन ସେଥିରେ ପିଲେ କ'ଣ ସେଠି ସରି ଦିନ 12ଟା ପରେ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହୁଏନି ସେଠି 12ଟା ପରେ 13ଟା 14ଟା 15ଟା ଏମିତି କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ଆମର ନା ଆମ ନର୍ମାଲି ଆମ ଟାଇମ୍ ରାତି କଥା ଦିନ କଥା କହୁଛି 12 PM ତାପରେ 1 PM 2ଟା 3ଟା किंतु रेलवे स्टेशन ले ना 12 जगार 12 रहिला गोटे जगार 13 माने 1 PM तुम जीव जा पचार आज्ञा सर ट्रेन केते बेले अच्छी से कभी 13टा बेले तुम कह 13टा बेले ट्रेन अच्छी ये तो असंभव 13टा तो सेमती किसी ना किंतु हाँ स्टेशन रेलवे स्टेशन ले एमती प्रकार नियम अच्छी ता टाइम पूरा अलग से 1 को 13टा कहती 2टा को 14टा कहती 3टा को 15टा कहती से केबे केते ट्रेन जीव तुम कह से 15टा 2 माने 3टा 2 रे बुझिल पिले माने हौ तापर देख पिले समस्ते पिले क्लियर हो गलो। अच्छा तुम बड़ हेले कि केबे तुम ट्रेन ले जीव तुम कौटे रेलवे स्टेशन जदि भी केबे जीव समस्ते एटा को लक्ष्य करिवो जदि भी तुम मन डाउट आसी तुम बाबा माँ को पचार से तुम पूरा पूरी क्लियर करदेवे सेठी सब टाइम को देखुव से लिखा जाइए 13टा 14टा 15टा एमती लिखा जाइए जानवे से 1 2टा 3टा से सब बुझाए आउ हाँ आउ गोटे कथा पिले मन रख रात्रि बेले से चेंज हो जाए राति बेले से कौन जाए पुणी 12 पाखर 1 को पलि आसे दिन बेले से 12 पाखर 13 हो जाए बुझल पिले समस्ते क्लीयर हो गल। तापर सेशन 11 देख 11 सेशन देख फॉलो अप लेसन कौन अच्छी पॉइंट डेज ऑफ द वीक सप्ताहर 12 गुड़िक सब है सप्ताहर 12 गुड़िक। अच्छा देखा कौन मंडे एलोन सोमवार एकाकी ट्यूसडे टुगेदर मंगलवार एकाठी वेडनेसडे वी वॉक बुधवार आम चलवा व्हेन इट इज फाइन वेदर जेते बेले भल पाग हेबो बुझल पिले मंडे एलोन ट्यूसडे टुगेदर वेडनेसडे वी वॉक व्हेन इट इज फाइन वेदर। अच्छा पिले आ भितर तो बहुत कठिन शब्द अच्छी मंडे तो तुम मैंने सब जानिच एलोन माने पिले एकाकी एकाकी रहिबा लोनली एकाकी एलोन है तब टुगेदर माने पिले एकाठी एठी ये एका अच्छी ये टुगेदर माने एकाठी है तापर वेडनेसडे वी वॉक वॉक माने पिले चलवा कहते मॉर्निंग वॉक आम जा। अच्छा से मॉर्निंग वर्क नुहे किसी पिला किसी लोक वॉक को वर्क कहती सेटा वर्क WORK वर्क हूँ काम WALK वर्क माने चलवा वेडनेसडे वी वॉक है व्हेन इट इज फाइन वेदर व्हेन माने जेते बेले फाइन माने भल बहुत भल वेदर माने पिले कौन पाग कहते कि आज वेदर भल ना माने पाग वर्षा कि शीत कि खरा है तापर देख थर्सडे वी लाफ फ्राइडे वी प्रे सैटरडे आवर्स सीम ऑलमोस्ट टू फ्लाई। देख पिले थर्सडे हूँ जानिच तुम संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे माने गुरुवार वी लाफ माने हसवा फ्राइडे वी प्रे शुक्रवार दिन आम प्रे माने प्रार्थना करूँ सैटरडे आवर्स माने शनिवार समयटी सीम ऑलमोस्ट टू फ्लाई लागे जेपरी उड़ी पलाउची है बुझल पिले फ्लाई माने एठी उड़ीबा बट ऑल ऑफ द डेज वी विल संडे है
but all of the days we will Sunday call the best day of all. କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହେଲା, ସବୁଦିନ ମାନଙ୍କରେ we all Sunday କଲ୍ ହେଲା, ଆମେମାନେ ରବିବାରଟିକୁ କହୁ କ'ଣ କହୁ? ଦ ବେଷ୍ଟ ଡେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ। ଦ ବେଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସବୁ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଦିନ କିଏ? ସଣ୍ଡେ। ନାହିଁ କି ସଣ୍ଡେ ହୋ ୟା ମଣ୍ଡେ ରୋଜ୍ ଖାଅ ଅଣ୍ଡେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନାହିଁ କି? ହେଲା, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ତ ସେ କହୁଛି କି ଏ ପଏମ୍ରେ ସଣ୍ଡେ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଡେ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? କଠିନ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲ, କଠିନ ୱାର୍ଡ଼, ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଦେଖ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା, ଯେଉଁ ପଏମ୍ଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର, ହୁ ଆର୍ ୱି ଇନ୍ ଦିସ୍ ପଏମ୍? ଆର୍ ଦେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏଠି ଯେଉଁ ଏଇ ପଏମ୍ଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଉଇ ଲେଖାଯାଇଛି ନା, ସବୁ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ ଉଇ, ତାପରେ ଦେଖ ଉଇ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଏମ୍ଟା ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ଉଇ ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଉଇ ପିଲେ କିଏ? ଉଇ, ଉଇ ମାନେ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ। ଏଠି କେଉଁମାନେ? ତୁମେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଲେମାନେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି, ଏକାଠି ହେଇକି ତୁମେ ଏ ପଏମ୍ଟି କହୁଛ, ମାନେ ତୁମେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯାହା ବି କହ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲା। ଲେଖିବ କ'ଣ? ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍ ଉଇ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆର୍ ଦେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ୟେସ୍, ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦେ ଡୁ ଅନ୍ ୱେଡନେସଡେ? ସେମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲେ ସେମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଦେଖ ୱେଡନେସଡେ ଉଇ ୱାକ୍, ଚାଲିବା ଯେଉଁଟାକି। ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ? ଦେ ୱାକ୍ ଟୁଗେଦର ଅନ୍ ୱେଡନେସଡେ, ହେଲା, ସେମାନେ ଏକାଠି ଚାଲନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ନମ୍ବରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ପିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦେ ଡୁ ଅନ୍ ଥର୍ସଡେ? ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲେ? ସେମାନେ ହସନ୍ତି। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେ ଲାଫ୍ ଅନ୍ ଥର୍ସଡେ, ହେଲା, ଦେ ଲାଫ୍ ଅନ୍ ଥର୍ସଡେ। 4ଥରେ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦେ ଡୁ ଅନ୍ ଫ୍ରାଇଡେ? ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନା। ଦେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଛି ମୁହଁରୁ କହୁନି ପିଲେ, ଏ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପଏମ୍ରେ। ଦେଖ, ଫ୍ରାଇଡେରେ ସେମାନେ ପ୍ରେ କଲେ, ଥର୍ସଡେରେ ସେମାନେ ହସିଲେ, ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଯେ 5ଥରେ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଡେ ଫାଇଲ୍ସ ଏୱେ କୁଇକର୍? କେଉଁ ଦିନଟି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ? କେଉଁଠି ପିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଦେଖ, ଦେଖ, ସଟରଡେ ଆୱାର୍ସ ସିମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ଲାଏ। ଶନିବାରଟା ନା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ରବିବାର, ତ କାଲି ରବିବାର, ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଦିନ, ଆରାମସେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାରଟି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯାଏ, ହେଲା। 5ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସଟରଡେ ସିମ୍ସ ଫ୍ଲାଏ ଏୱେ କୁଇକର୍। 6ଥରେ ଦେଖିବ କ'ଣ? ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡେ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଏ? କେଉଁଟା ଉତ୍ତମ ଦିନ ବା ଭଲ ଦିନ, କାହିଁକି? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କେଉଁଟା? ସଣ୍ଡେ, ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସଣ୍ଡେ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ୱିକ୍। ହ୍ୱାଏ? ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେଷ୍ଟ ଡେ, ଏ ହେଉଛି ରେଷ୍ଟ କରିବାର ଦିନ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ଦେଇଛି ୱାର୍ଡ଼ ନୋଟ୍, ୱାର୍ଡ଼ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ କଠିନ ଶବ୍ଦ, ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ କରିଛେ। ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଅନ୍ ଦେୟାର କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ୍ ମିନିଙ୍ଗସ୍। ଏଲୁନ୍ ମାନେ ପିଲେ କହିଥିଲି ଏକାକୀ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପିପୁଲ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍, ହେଲା। ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଲୋକ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି, କେହି ଲୋକ ନଥିବେ, ସିଙ୍ଗଲ୍, ଏକାକୀ। କୋଲ୍ଡ ମାନେ ତ ଥଣ୍ଡା ବା ସର୍ଦ୍ଦି ଜାଣିଛ, କୋଲ୍ଡ ଡିଜିଜ୍। କଫ୍ ମାନେ କାଶ, କଫ୍ ଡିଜିଜ୍। ଫିଭର ମାନେ ଜ୍ୱର, ଇଲନେସ୍ ମାନେ, ଇଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥ, ଇଲ୍ ମାନେ, ହେଲା, ଇଲ୍ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ, ଇଲନେସ୍ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ ଯେଉଁଟା କରିବା। ତାପରେ ହେଡ଼ାକ୍ ମାନେ କହିଥିଲି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ହେଡ଼୍ ପେନ୍ ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ନଟି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଚଗଲା, ଡିସ୍ଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ, ଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ମାନେ ଉତ୍ତମ, ହେଲା। ତାପରେ ଡିସ୍ଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ, ହେଲା, ଚଗଲା, ସେଟା ଭଦ୍ରାମୀ ଯେଉଁଟାକି, ସେଟା ଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ।
टुगेदर माने एकाठी अन्य मानक सहित गोइंग विथ समवन है टोथेक माने टोथ पेन दांत बिंधा दांत बिंधुव दांत पेन कर टोथेक है ठीक अच्छे पिले माने अच्छा आम लेसन 7 पर्यटन पढ़ीदे नेक्स्ट क्लास रे आम लेसन 8 पढ़ा ठीक अच्छे पिले माने समस्ते पिले बुझीपारुच समस्ते जानीपारुच नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हम लेसन 8 सहित हाँ पिले माने समस्ते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिबा थैंक यू।